Magluto ta og saging, guys, para pang snack sa mga bata. Paborito sa mga kiddos. Banana Q. Ano lang, panggawa sa mga bata sa eskwelahan, anay snacks. Pang snack sa mga bata. Ato ning ihumol og tubig aron dili daw kalas og mantika, basta ihumol og tubig. Let's see. Let us see. Okay. Na. So, na siya. Ihumol og tubig para dili kusog mo suyop og mantika. Isuhon ta ni rong taod katog balik. Kaya prito pa kog saging. Ito biha. Okay, ilabay ning atong panit. Ay. Pero sa dili pa ta mag prito maligo usa ko sa dili pa ta mag prito, maligo usa ko kay kapatawon ko ligo. See you guys. Maligo usa ko kay wa pa koy ligo usa ta magprito. Bye.